बंधु माने नुआ वर्षर आरंभ करबा पूर्वरु यथाशीघ्र आपण निज घरु हेउ किंबा ऑफिस रु हेउ किंबा आपणकर दुकान रु हेउ ए सबु जिनिस तुरंत बाहर करि दियंतु। एपरिकी जदि ए सबु जिनिस आपणकर छात उपरे आपणकर खट तळे किंबा आपणक घरर कोनोसी भी जगार अछि तो निश्चित भाबरे नुआ वर्ष आसीबा पूर्वरु आपण ए सबु को हटाई दियंतु। ए सबु को घरु बाहर करि फिंकी दियंतु। नचेत आपणकर नुआ वर्षटी पुराणा वर्ष भली समस्या नहीं आसीबाकू बेसी समय लागिबो नाही। जदि आपण पुराणा वर्षर सबु समस्या पुराणा वर्षरे छाड़ी नुआ वर्षर शुभारंभ करबा पई चाहुछंती तो निश्चित भाबरे आपणकर घर हेउ दुकान हेउ किबा ऑफिस रूम रो ए सबु जिनिस तुरंत काढी दियंतु। तेबे बंधु माने से सबु जिनिस कोन अटे से सबु जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण एही भिडियोटी आपण मानको पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। बंधु माने आपण माने देखिथिबे अनेक समय रे आमे माने जेते परिश्रम कले मध्य परिश्रम अनुसार हमको लाभ मिले न थाए, परिश्रम अनुसार हमको पारिश्रमिक मिली न थाए। अनेक पूजा पाठ कले मध्य अनेक उपहार पालन करबा परे मध्य आमको मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति होई पारि न थाए, कारण आमे एपरि किछि भूल करिथाउ जे भूल जगु आमको कोनोसी पूजा पाठ किंबा उपहार फल मिली पारि न थाए। तेबे बंधु माने जदि आपणक जीवन रे मध्य एपरि किछि घटना घटुछि तो आपण माने सतर्क होई जिबा उचित। जदि आपणक सहित एपरि किछि घटना घटुछि तो एथि प्रति आपण तुरंत ध्यान देबा उचित। जदि आपण सब किछि ठीक भाबरे करूछंती तापरे भी आपणक सहित भूल हेउछि तो आपण थरे मात्र निजर घरे दृष्टि पकाइबा उचित। बंधु माने अनेक समय एपरि होई थाए जे घरे रखिथिबा बहुत छोट छोट जिनिस जहा हमर समय को खराब करि देई थाए। भारतीय वास्तुशास्त्र अनुसार आमे घरे कोन रखिबा उचित एवं घरे कोन न रखिबा उचित ताहा जानिबा आम समस्तक पई बहुत जरूरी अटे। बेले बेले बहुत छोट जिनिसटिए एमिति कि गोटिए फूल कुंडटिए मध्य जहा केउठारु फाटी जाइथिबो किंबा कोनोसी गोटे छोट पेन होइथिबो जहा भांगी के आम घरे पड़िथिबो मात्र आमे ता उपरे ध्यान देई न थाउ एवं एही गोटिए छोटिया वस्तु मध्य हमर भाग्य को दुर्भाग्य रे परिणत करि देई थाए एवं भविष्यत रे कोनोसी एक बड़ विपत्तिर मध्य कारण बनि थाए। बंधु माने जीव हेउ अथवा निर्जीव हेउ निर्जीव वस्तु मध्य रे मध्य पॉजिटिव एवं नेगेटिव दुईटी जाक ऊर्जा रही थाए। तेबे आपण माने ए सबु कथा प्रति विशेष ध्यान देबा उचित एवं से सबु कथा को गुरुत्वर सह नेबा उचित जे आपण निज घरे केउ सबु जिनिस रखिबा उचित, घर को केउ सबु जिनिस आनिबा उचित एवं केउ वस्तु गुडी को आपण घरे केबे भी रखिबा उचित नहे। तेबे आजिरो एही भिडियो रे मो आपण मानकु एपरी 13टी वस्तु विषय रे कहिबाकू जाउछि जाको आपण घरे रखिबा द्वारा आपणक गृहरे सर्वदा नकारात्मक ऊर्जार संचार होई थाए एवं आपणकर जीवन दुखमय हेबाकू लागि थाए, कारण ए जिनिस गुडिको एते सूक्ष्म जे याकू आपण केबे भी गुरुत्वर सहित नै नथांती एवं आपण जेतेबेले जानिबे जे एही 13टी वस्तु एते नकारात्मक अटंती तो आपण जानिले मध्य आश्चर्य होई जिवे, कारण एही जिनिस गुडिको आपणक जीवन उपरे एते गभीर प्रभाव पकाई थाए जे आपण ताहा जानिले आश्चर्य होई जिवे। तेबे बंधु माने भांगी जाइथिबा किंबा फाटी जाइथिबा बासन, भंगा दर्पण, इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस, चित्र, फर्निचर, आपण व्यवहार करूथिबा खट, घंटा, दीप, झाड़ू जदि एही सबु जिनिस गुडिक भांगी जाइथिबा छाई थाए किंबा नष्ट होई जाय थाए तेबे केबे भी आपण एही जिनिस गुडिको निज घरे रखिबा उचित नहे, कारण एही जिनिस गुडिक जदि भांगी जाय थाए किंबा खराब होई जाय थाए तो एगुडिक आपणक गृहरे नकारात्मक ऊर्जार संचार करि थाए एवं आपणकु सर्वदा मानसिक दुश्चिंता देई मध्य गति करिबाको पड़ि थाए एवं एपरि मध्य माना जाय थाए जे ए सबुरु वास्तु दोष मध्य उत्पन्न होई थाए। मां लक्ष्मीकर गृह को आगमन रे ए सबु जिनिस बाधा सृष्टि करि थाए, आपणक गृह को मां लक्ष्मी प्रवेश करि न थांती। एमिति कि आपण घरे जो छोट बड़ सबु फोटोचित्र लगाई थांती ताहा मध्य आपणकु पॉजिटिव एवं नेगेटिव रिजल्ट देई थाए। बंधु माने आपण माने अनेक समय देखिथिबे जे केतेक लोक निज घरे ताजमहल फोटोचित्र लगाई थांती। तेबे ताजमहल टे कोन अटे? ताजमहल को प्रेम एवं भल पाइबार प्रतीक माना जाय थाए। तेबे भी यह भल पाइबा एवं प्रेमर प्रतीक होइथिले मध्य एहाको घरे रखिबा अनुचित अटे, कारण शाहजहान निज पत्नीकर कबर सेठारे खोलिकी रखिछंती, अर्थात ताहा एक समाधि अटे
एवं जेहेतु यह एक समाधिर फोटोचित्र अटे तेणु यहाको आपण निज घरे केबे भी रखिबा उचित नुहे। यह मृत्यु एवं शोकर कारक होइथाय तेणु भूले मध्य आपण केबे भी निज घरे ताजमहल रो फोटो किंबा जदि आपण को के गिफ्ट देइथाय तेबे यहाको रखिबा उचित नुहे। द्वितीय रे भगवानकर नटराज मूर्ति। तो बंधु माने आपण देखिथिबे जे माने नृत्य करंती जो माने नृत्यांगना अटंती से माने निजर घरे नटराजंकर मूर्ति रखिथांती। तेबे मने रखिबे जे आपण घरे केबे भी नटराजंकर मूर्ति रखिबे नाही। जदि आपणकर ऑफिस अछि तो आपण ऑफिस रे नटराजंकर मूर्ति रखि पारिबे। निज कार्यस्थल रे आपण याको रखि पारिबे। मात्र घरे केबे भी आपण नटराजंकर मूर्ति रखंतु नाही। कारण शिव जेतेबेले क्रोधरे तांडव करिथिले ताहा ही हेउछि नटराज अवतार। तो प्रभु शिवंकर यह क्रोधर विकराल रूप अटे जहाको आपण घरे रखिबा उचित नुहे। से भली भाबरे रामायण हेउ महाभारत हेउ किंबा कोनोसी युद्धर फोटोचित्र घरे रखिबा उचित नुहे किंबा कोनोसी जंगली जीवजंतु एवं कोनोसी हिंस्र पशु पक्षींकर फोटोचित्र आपण घरे रखिबा उचित नुहे। यह व्यतीत कंटा जातीय गछर फोटोचित्र किंबा वास्तव में कंटा जातीय वृक्ष मध्य आपण गृहरे रखिबा उचित नुहे। एवं जो गछरु क्षीर बाहरुथिबो जदि आपण पत्र भांगी दियंती तो सेथिरु क्षीर बाहरुथिबो तो से भली गछ मध्य आपण घरे लगाइबा उचित नुहे। कारण एही गछ गुड़िक मध्य आपणको गृह को दुर्भाग्य आनी थांती। तेबे बंधु माने आपण माने देखिथिबे अनेक लोक निजर शौक रे घर मध्यरे फाउंटेन बनाई थांती। तेबे आपण जतेले फाउंटेन बनाउछंती तो दिग प्रति आपणको विशेष ध्यान रखिबार अछि। केउ दिगरे आपण फाउंटेन लगाइबा उचित कारण एथिरु जल बाहरी थाए। तेबे सेथिपय आपणको दिगर विशेष ध्यान रखिबाको होइथाय। तेबे ताहा भलो होइथाय जे आपण निज घरे फाउंटेन लगाइबाटा ही उचित नुहे। बंधु माने एही सबु जिनिस किंबा एही सबु फोटो गुडी को जदि आपण बारंबार देखंती तो यह आपणको मन भितरे एक नेगेटिव ऊर्जार संचार करिथाय। आपणको मनरे नकारात्मक चिंताधारार विकास होइथाय जहा फଳରେ आपणको जीवन रे भलो घटना घटिबा बंद होई जायथाय एवं आपणको जीवन रे बहुत खराब खराब घटना घटिबा को लागिथाय। मनुष्य धीरे धीरे डिप्रेशन को चली जायथाय। आपणकर मन सब बेले द्वंद्वलित रहिथाय जहा फଳରେ कोनोसी कार्य रे आपणकर मन लागि न थाए एवं आपणकर सब काम खराब हेबा को लागिथाय। बंधु माने आपण माने केबे भी घरे बुडी जाउथिबा जहाजर फोटो चित्र किंबा शो पीस मध्य रखिबे नाही कारण यह आपणको भाग्य को दुर्भाग्य रे बदलाई देइथाय। आपणकर लोकमानक सहित संपर्क खराब हेबा को लागिथाय। तो बंधु माने आपण जेते बेले भी घरे कोनोसी फोटो चित्र लगाउछंती तो सेति प्रति आपण विशेष रूप रे ध्यान देबा उचित। जदि आपण एपरि किछि फोटो चित्र लगाइछंती जेउथरे सुखिला गछर चित्र रहिछि किंबा मरि जाइथिबा गछर चित्र रहिछि एवं मानव शून्य जागा रहिछि किंबा कांदुथिबा कोनोसी झियर फोटो चित्र रहिछि भांगी जाइथिबा घर सुखी जाइथिबा पहाड़ सुखी जाइथिबा फूल एभली जदि किछि भी वस्तु कोनोसी फोटो चित्र रे रही थाए तो एसबु को आपण केबे भी घरे रखिबा उचित नुहे। तो बंधु माने यह थिला केवल फोटो चित्र। तो केउ फोटो चित्र को आपण घरे न रखिबा उचित। एबे आसंतु जानिबा अन्य किछि वस्तु विषय रे। तो बंधु माने अनेक समय आपण माने देखिथिबे आपणकर आलमारी हेउ किंबा पुटुली बनेकी आपण निजर पुराना वस्त्र गुडी को एठी सेठी पकाई देथांती कारण आपण जे नुआ वस्त्र किनि थांती ताको आपण तो सजाडी की रखी देथांती किंतु आपणकर जे पुराना वस्त्र थाए ताको आपण एणे तेने पकाई देथांती। केउठारे पुटुली बनेकी हेउ किबा निजर आलमारी रे एणे तेणे करिकी हेउ आपण ताको अजत्न सहकारे पकाई देथांती। अनेक व्यक्ति निजर अव्यवहृत वस्त्र गुडी को निजर आलमारीर तळ थाकरे मध्य रखी देथांती। ताहा भल कपड़ा हेउ किंबा फाटी जाइथिबा चिरी जाइथिबा कपड़ा हेउ। तेबे मने रखंतु अव्यवहृत वस्त्र किंबा कपड़ा को आपण घरे एणे तेणे पकाइबा उचित नुहे कारण यह आपणको गृहरे नकारात्मक शक्ति सृष्टि करिबारे एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाय एवं यह एते खराब ऊर्जा निर्माण करिथाय जहार अधिक प्रभाव आपणको घरर मुरबींको उपरे अधिक पड़िथाय। तो बंधु माने एपरि परिस्थिति रे आपण जदि पारिबे तो जे वस्त्र गुडी को आपण व्यवहार करूनांती तो से गुडी को आपण चाहिले काहाकू दान करि देई पारिबे किंबा अन्य किछि काम रे आपण व्यवहार करि पारिबे। मात्र वस्त्र गुडी को एणे तेने पकाइबा उचित नुहे किंबा पुटुली बनेकी एणे तेने पकाइबा मध्ये उचित नुहे। बंधु माने चतुर्थ जिनिसटी हेउची अळियागता। तो आपण माने देखिथिबे आपणको घरे कोनोसी गोटे जगारे किंबा कोनोसी रूम एपरि थिबो जोठारे आमे सब अव्यवहृत जिंस गुडी को सिटी नेकी रखि देथाउ
ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜୋତା ଚପଲ ହେଉ, ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବସ୍ତୁ ହେଉ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବାସନ ହେଉ, ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ହେଉ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନ ରଖି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟବହୃତ କହିଥାଉ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ରଖୁ ତେବେ ତାହା ଘରେ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏଭଳି ବସ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଲକୋନିରେ କିମ୍ବା ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକାଠି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଥିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବେ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁରବୀ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ବେମାରୀରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଥିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏପରି ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜ ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଜମା କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ଯାହା ଆମର ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପର୍ସ କିମ୍ବା ଆମର ଆଲମାରୀ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଆଲମାରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଖିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଆଲମାରୀକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେମିତି ତାର ଡୋରଟି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଖୋଲୁଥିବ। କାରଣ ଉତ୍ତର ଦିଗଟି କୁବେର ଦେବଙ୍କର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ, ଧନର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ହିଁ ଘରକୁ ଧନର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ସ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେହି ପର୍ସଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଫାଟି ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଚିରି ଯାଇଥିବ ତେବେ ସେହି ପର୍ସ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ ହେଉ, ସେଥିରେ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତୁ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋନର ପେପର ହେଉ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧାର ବାକିର କାଗଜ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଲ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜର ଆଲମିରା କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପର୍ସରେ ଚାବି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ନିଜର ପର୍ସରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ, କଉଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଲମାରୀରେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ସୁନା ଗହଣା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ବୁକ୍ ଏସବୁ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରିଥିବା ଗୁଆ ହେଉ, ଶ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ର, କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ଲକରରେ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିଜ ଘରେ ଜୋତା ରଖିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବହିପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥାକ ବନାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲମାରୀ ଆଣିଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ତାହା ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ଡୋର କିମ୍ବା କାଚ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ଥାକରେ କିମ୍ବା ଆଲମାରୀରେ ଡୋର କିମ୍ବା କାଚ ଲାଗିନଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଆଲମାରୀକୁ କେବେ ବି ଖୋଲା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ନିଜର ବହିପତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପେପର ରହିଛି ତାକୁ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଦିଆସିଲି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପୂଜା ଘରେ ଦିଆସିଲି ରଖିବା କେବେ ବି ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦିଆସିଲି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ପୂଜା ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଫାଟି ଯାଇଛି, ଚିରି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
जदि आपण एपरी वस्तु निज घरे रखुछंती तो यह आपणकर आर्थिक हानिर कारक होइथाय, आपणकर अर्थ हानिर यह कारण बनी थाए। एसबु को आपण कोनोसी पवित्र नदी रे विसर्जन करिदेबा उचित एवं देवी देवतांकर चित्र को आपण निज घरर जेउठी नाही सेठी लगाइबा उचित नुहे, कारण देवी देवतांकर मूर्ति एवं चित्रर संख्या एवं स्थान निर्धारित होइथाय एवं भगवानंकर जो मूर्ति होइथाय ताकू केबे भी आपण शो पीस भली व्यवहार करबा उचित नुहे। बेले बेले आपण माने देखिथिबे जे किछि व्यक्ति देवी देवता मानकर बहुत सारा शो पीस एकाठी करी रखिथांती। जणे देवादेवींकर अनेक गुड़िए शो पीस किंबा फोटो चित्र रखिथांती। किछि आपनको गिफ्ट रे मिलिथाय तो किछि आपनको पसंद होइथाय तो आपण किनि नै आसीथांती। तेबे एपरी केबे भी करबा उचित नुहे, कारण यह आपणको गृहरे वास्तु दोषर निर्माण करिथाय। यह व्यतीत आपण जेतेबेले पूजारे फूलर व्यवहार करूछंती सेतेबेले छिंडी जाइथिबा फूल किंबा झाउली जाइथिबा फूल मध्ये ठाकुरंको देबा उचित नुहे। एमिति कि जदि आपण निज घर को नजररो बंचाइबा पई किंबा दुकान रे आपण लेंबू लंगा टांगुछंती तो प्रति रविवार दिन आपण एहाको बदलाई नेबा उचित एवं शनिवार दिन आपण नुआ लेंबू लंका टांगंतु एवं रविवार दिन आपण ताको बाहर करि दियंतु। तो बंधु माने एपरी बहुत सारा छोट छोट जिनिस अछि जो गुडी को कि आमे अणदेखा करि देइ थाउ, कारण आमे भाबि थाउ जे ए सब बहुत छोट जिनिस अटे, ए सब एते बे आमे जत्न नेबा उचित नहे किंबा ए सब रे ध्यान देबार कोनोसी आवश्यकता नाही। मात्र मने रखिबे जे एही छोट छोट जिनिस गुडी को आपणको जीवन रे बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आनी थाए, एभली परिवर्तन जहा आपणको जीवन को बर्बाद करि देइ थाए। एमिति कि जदि आपणको घरे भांगी जाइथिबा चेयर टेबुल किंबा सोफा सेट अछि तो ताको मध्ये आपण घर बाहर करिदेबा उचित। कोनोसी भी भांगी जाइथिबा वर्ज्य वस्तु घरे रखिबा केबे भी शुभ होई न थाए, कारण यह आपणकर धन आसीबार रास्ता को एवं आपणकर उन्नति पथरे बाधा सृष्टि करिथाए। आउ गोटे छोटिया जिनिस जहाँकि आमे घरे सेतेटा केबे ध्यान देई न थाउ ताहा हेउछि बुढ़ियाणी जाल, जहाँकि घरे रहिबा बहुत अशुभ होइथाय। आपण घरर कोनोसी भी जगारे बुढ़ियाणी जाल हेबाको दियंतु नाही। आपण जेते पारिबे सब बेले घर को सफा करबा पई चेष्टा करंतु। जेउठारे बुढ़ियाणी जाल लागुछि ताको तुरंत सफा करि दियंतु, कारण बुढ़ियाणी जाल रे अलक्ष्मींकर वास होइथाय, नकारात्मक शक्तिर वास होइथाय। जदि बारंबार आपणको गृह रे बुढ़ियाणी जाल लागुछि तो आपण जानि नेबा उचित जे आपणको गृह को बारंबार संकट आसुछि। आपणकर भल दिन मध्य एहा द्वारा खराब दिन रे परिणत होई जाय पारे। सेति पई जदि कोनोसी भी जगारे आपण बुढ़ियाणी जाल देखुछंती तो ताको तुरंत ही सफा करिदेबा उचित। बंधु माने आपण माने जानिथिबे वर्तमान जुग रे प्लास्टिक रो व्यवहार बहुत अधिक बढ़ी जायछि, विशेष करी हमर रोसई घरे। आमे रोसई घरे जे सब डब्बा रे जिनिस रखि थाउ किंबा एमिति कि चामच हेउ हमर मसला रखिबार डब्बा हेउ अट्टा रखिबार डब्बा हेउ से जहा भी हेउ एमिति कि टिफिन मध्ये प्लास्टिक रो व्यवहार करूछे। तेबे आपण माने जानि रखिबा उचित घरे प्लास्टिक रो अधिकतम व्यवहार किंबा प्लास्टिक जिनिस जदि आपण अधिक मात्रा रे रखिछंती तेबे एहा मध्ये आपणको घरे नकारात्मकता सृष्टि करिथाए। एहा आपणकर स्वास्थ्य उपरे बहुत अधिक खराब प्रभाव पकाइथाए एवं आपणको गृह रे नकारात्मक शक्तिर मध्ये संचार करिथाए, सृष्टि करिथाए। आपण जदि प्रत्येक दिन प्लास्टिक बोतल ले पानी पिउछंती तो यह आपणकर सौभाग्य को मध्ये दुर्भाग्य रे परिणत करि देइथाए एवं जदि आपण प्रत्येक दिन प्लास्टिक रो प्लेट रे खाद्य खाउछंती तो यह आपणकर स्वास्थ्य उपरे बहुत खराब प्रभाव पकाइथाए। आपणकर सौभाग्य दुर्भाग्य रे परिणत हो जाय थाए। आपण जदि प्रत्येक दिन पित्तल किंबा तंबा पात्र रे पानी रखी एवं पित्तल एवं तंबा ग्लास रे पानी पिउछंती तो यार बहुत सकारात्मक प्रभाव आपणकर स्वास्थ्य उपरे पड़िथाए, कारण प्लास्टिक वस्तु रे बहुत विषाक्त केमिकल रही थाए, जहा द्वारा आपण सेथिरे जदि पानी पिउछंती किंबा खाद्य खाउछंती तो सही विषाक्त जिनिस गुडिक मध्ये आपणकर शरीर को जाय थाए, जाकि स्लो पॉइजन भली कार्य करिथाए। एमिति कि आपण माने जानिथिबे एहा जदि म आपणको धार्मिक दृष्टिकोण रो कहूची तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जदि आपण देखिबे तो वैज्ञानिक माने मध्ये कहिसंती जे प्लास्टिक रो व्यवहार द्वारा आपणको कैंसर मध्ये होई पारे। जदि आपण खाद्य खाउछंती किंबा पानी पिउछंती से आपण ता प्लास्टिक जिंस रे खाउछंती किंबा पिउछंती तो दिने ना दिने ता कैंसर रूप नै पारे। मने रखिबे बंधु माने घरर आखपाखरे जदि सुखी जाइथिबा गछ, अपरिष्कार पोखरी किंबा
ଶ୍ମଶାନ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହାର ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ନିଜର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଭଲ ଭାବରେ ଖରା ପଡୁଥିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ସର୍ବଦା ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋବର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଘରର ନୈಋତ କୋଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଅନ୍ଧାର କରି ରଖିବେ ନାହିଁ। ବାୟବ୍ୟ କୋଣ ଯାହାକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ସେଠାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଯଦି ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ କେବେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଅଯଥା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଠିକ ରଖିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚୁଗୁଲି ନିନ୍ଦା ଏସବୁଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ଏସବୁରେ ଆପଣ କେବେ ବି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।